Sa video pong ini, masolve kita ng masakit na radical equation. Ini po si Lando Assistant for Bicol Math Avenue. Ini po ang satuyang problem for today. Solve this radical equation. The square root of 3x minus 5 plus the square root of x minus 1 equals 2. Ini pong problem na ini considered na medyo masakit-sakit na radical na isolve ning huli ta. Inot, igwang duwang terms igdi na under the radical, and sa laog kang kada radical igwang binomial, and ini itong type of radical equations na igwa ning extra roots. So kay po na ma-identify ta kung arin lang sa mga roots ang tama. Ning ulit ang iba sa enda, extraneous roots. So isolve po niya to ini ning sarabayan. Inot, giramdam po niya to na sa nakaaging video sabi ta, igwang duwang bagay ang gusto niya tong gibuhon pag nagsusolve kita ning radical equation. Ang inot po, iyon na ma-isolate ta sa wala or sa tuong partikang equation, ang term na may radical, tanganing pag pig-raise ta sa power, ma-eliminate ta itong radical. Pero ang problema ta po igdi is, duwang terms ang igwaning radicals. So gustong sabihin po kayan, duwang bisis ta i-apply ining duwang steps na nakalista igdi sa baba. Inutong po niya itong i-apply ang step number 1 by isolating the square root of 3x minus 5 sa walang partikang equation. All the rest are transferred to the other side of the equation. So dati, igwag kataig dining plus the square root of x minus 1. Ngunyan po, naginang minus the square root of x minus 1 duman sa tuong partik kang equality sign. Nangyari po yan, ning ulit tapig subtracta ang the square root of x minus 1 sa wala saka sa tuong partikang equation applying the addition property of equality. Mentally, ang aputa po kayan is transposition. Whenever you transfer to the other side of the equation, masangli ang sa iyang sign. But mathematically, ang explanation po kayan is we apply the addition property of equality. Ngayon po, pwede na siyang erase sa exponent 2. Arag po kayo ni ang mangyayari, may ginang sa left side ka equation, raised to exponent 2, then sigabus na mga terms sa right side, pigibutang sarong grupo, and pig-raise ta sa exponent 2. Mawara ang problema ta sa walang parte, ta maka-cancel po ining square root sa kaining exponent 2, kaya magina lang siyang 3x minus 5. Ngunyan, ang problema ta ining sa right side. Kay puwantang i-apply ang squaring of a binomial special product. To square this binomial, i-square ta po ining first term, 2 times 2, or 2 squared is equal to 4. Yun na po ini. Then copy the minus sign, pero kung anong po ang 2 times the first term times the second term. Ang second term ta po, ining entire na grupo na igwa ning radical. So, gusto sabihin po, 2 times 2 is 4 times ini pong may radical, kaya naging 4 times the square root of x minus 1. Ini pong sign, pigkopya lang. Ang mangyari po kaya, makakancel ining radical sa kaining exponent, maging na lang siyang x minus 1. Kaya igwa kitang plus x minus 1. So, nakuha po ni by applying special product, the square of a binomial. Itara ito po ang mga like terms. Kopyahan si 3x, ini pong plus x igdi, naginang minus x igdi sa wala. Ining minus 5, kinopyaman lang po. Ining positive 4 sa tuokang equation, naginang minus 4 sa wala. Ining minus 1, naginang plus 1 sa wala, then kinopya si equality sign, then just retain whatever is left at the right side of the equation. Then combine like terms. 3x minus x is 2x, minus 5 minus 4 plus 1 is minus 8, and kopyahan po si right side kang equation. Marisa po nindo na ang 2, ang 8 saka ang 4, divisible by 2. So let's divide both sides of the equation by 2, and mas masimplify ta pa siya as x minus 4 equals negative 2 times the square root of x minus 1. Ang problema ta po igdi is igwa pa kita ning radical sa right side. So ootron ta po giraray the same procedure. Erase ta sinda sa exponent 2 ang objective para mawara ining radical sa tuong partikang equation. So sa wala, igwa kita ning square of a binomial. So get the square of the first term minus twice the product of the first and the second, kaya naging minus 8x, plus the square of 4 to get 16. Sa to, puzzle ining square. The square of negative 2 is positive 4. The square of the square root of x minus 1, again, mahali po ining radical sa kaining exponent 2, magina lang siyang the quantity x minus 1. Di po kalingawan ining parenthesis, ta ining expression na nasa laog kang radical, considered po siyang nasa sarong grupo. Distribute 4 to x and to negative 1 to get 4x minus 4. Then, itiripon ta sa walang parte itong mga like terms. Kinopya si x squared, kinopya si minus 8x, si positive 4x po sa to, naging ang minus 4x sa wala,
Si 16 kinopya, si minus 4 na ginang plus 4 sa walang parte kang equality sign, mayo nang natada sa to, kaya 0 na lang po ang yaon sa toong parte kang equation. Minus 8x minus 4x is minus 12x, isimplify ta po yan, and 16 plus 4 is 20. Yun na po ni ang gusto tang form, mayo na siya ning radical. And ini po ang inaputang quadratic equation. To solve a quadratic equation, igwa pong nagkapirang procedure, gamitan ta po ning solution by factoring. So if a factor ta po ining x squared as x times x, then kaipuan ta man i-factor ining 20, nganing ang sum ka itong duang factors equals negative 12. Pero ang product ninda is 20. Ito pong duang number is negative 10 saka negative 2. Because negative 10 times negative 2 is positive 20. And negative 10 plus negative 2 is negative 12. Na iyo po ning coefficient kang middle term. So saktong-sakto po. So isuratan na po siyang x minus 10 times x minus 2. Ning huli po ta ang product kaining duang factors na is 0, kada saro sa inda, pwedeng equate sa 0. Because any number times 0 is 0. Then to solve for x here, mag-add po kita ng 10 sa both sides para maging x equals 10. Igi mo po para mahanap ta ang pangduang value kang x, ma-add kita ng 2 to both sides, so ang x is positive 2. Then, kay puwanta pong maaraman kung igwang extra root igdi. Ningulita, duwang beses tang pigray sa exponent 2 si mga radicals. Pag ginigibot po yan, nag-i-introduce kita ning extra root, ning sobrang root. And kay puwan, maaraman ta kung arin itong extra. Abot ta ka itong extra. Kay puwan ta lang itong solution sa original equation. So, i-check ta po. If x equals 10, substitute ta po ining 10 sa gabos na mga instances na igwaning x. Then 3 times 10 is 30 minus 5 is 25. So square root of 25. Igdiman, 10 minus 1 is 9. So igwa na po kita ning square root of 25 plus square root of 9. Dito po aram kung equal siya sa 2. Pero ang principal square root of 25 is 5. The principal square root of 9 is 3. 5 plus 3 is 8. And that is not equal to 2. So, ining x equals 10 is an extra root. Bako po siya ang solution kang sa tuyang equation. So, ilingon ta po kung tama ining x equals 2. So, gabos na instances na may x, saglian ta ning 2. Pag magkatayad ang 3 saka ang variable x, ang operation is multiplication. Ining x po igdi na ginaman 2. Then 3 times 2 is 6 minus 5 is 1. So square root of 1, igdi man po, 2 minus 1 is 1, so square root of 1 manggiraray. And ang square root kang 1 is 1, so 1 plus 1 is equal to 2, which is correct. So ang simbag po sa satuyang radical equation is x equals 2, and this problem is now solved. So salamat pong maray, iyo man po giraray ni si Lando Assistant, Bicolano, taga Calabanga.